Mga kaadoy kong higala, aduna tay nindot nga mga bisita nga dili basta-basta nga gikan sa Tadico Farm. Arang kanindot sa adlaw nato karong adlawa ug karong taknaang orasa kay ang inyong mga kaadoy mobiradag panangkong diring dapita. Arang kanindot sa among paglakaw-lakaw diring dapita, labi na jud nakita namo or nila ang kahimsog sa tangkong nga perting daghana. So gitiradahan na sa atong mga kaadoy o gulay-gulay dirang dapita. Ayaw mo katingala ang lagyo nga dapit ni adto na diring dapita. So ani kanindot ang atong hinaguan garden sama kanindot sa tangkong nga perting himsuga diring dapita. Ang inyong mga kaadoy nagkalingaw og panangkong. Sawa na sila pakpak dito no og mga saging. Diri na pod sila nagtangkong-tangkong or nagulay mga tangkong diring dapita. So ang ilang mga recipe ani mga kaadoy naay niingon nga magsinigang daw sila na apoy magisa. Arang nindota sa presko sa tangkong na ilahang giplanuhan nga tiradahan nga sudanon karong taknaa. So grabe mga kaadoy kong higala, kani pong tangkong diri sa hinaguan garden daghan na pod nakabenepisyo aning dapita diri gyapon na sa hinaguan kaning tangkong nga always nako daga vlog nga perti na pong daghana nakabenepisyo sa atong tangkong diring dapita. Arang enjoya namo panangkong dira mga kaadoy kong higala. Grabe pagduko-duko dirang dapita. So ayaw mo katingala mga kaadoy kong higala nganong likod ra ni kanunay magvideo diring dapita. So ang inyong kaadoy no, perting enjoya diring dapita. Kay grabe jud ang tangkong nga perting daghana. Makita po nato ang atong mga kaadoy dira nga grabe pod ang ilang paningkamot para madaghan ang ilang madala. Grabe ka-enjoy namong dirang dapita. Mintras ka panguha mig tangkong nga perting himsuga. So ubay-ubay na pod ang ilahang nakuha mga kaadoy kong higala. Ang tiradahan siguro nila ani sinabaw ba ni og sinugba ang pagkatirada. Dito ba palengke 20 pesos na nin, para libre. Oh, di ba? Oh, ako social, imo sudlanan dili ako social. Gamay ka na ba? Ikaw may puso rin ba? Kaya musukon. Oh, Wala gihapon mi nahuman og panangkong diring dapita kay gusto namo among kaadoy nga muuli sila nga daghan silag madala. Arang kanindot diri sa hinaguan garden kay daghan kaayo tag makuhag tangkong bisag tangkong lang ning mga kaadoy kong higala pero dako na ning matabang diring dapita. So ang inyong kaadoy padulong na pod sa ato ang kulikot o sa ato ang sili diring dapita. So ang inyong kaadoy no gipakuha pod nako silag kulikot og dynamite og sili. May na lang pod mga kaadoy kong higala nga naapod sila'y panglamas-lamas nga muuli sa ilaha. Bago day mi nangadto diri mga kaadoy kong higala, ako po din na silang gitubaan og saging para pod nga madala pod nila. May na lang mga kaadoy kong higala sa ilang pag-adto diring dapita nga dili pod sila magmahay kay naa jud sila'y madala. Hinaot ko mga kaadoy kong higala sa inyong pag-adto diring dapita. Dili mo magmahay nga magbalik-balik pa diring dapita. Basta naalan jud ko'y ma-share sa inyo ha. Wa jud nay problema.